Ako si Jima Sumampo. Usamis nabiktima sa paglinog. Kuning gihaguan jud na mo tulong tuig ja gatanom-tanom ra gud pud men ja maninda pud mga makang suma ning anang ja mao ra gud pud among pangita pud. Among income adto mao ra pa among isuho ani og kuan. Diha may mga utanon ani daghan man is utanon ja. Puro man ni garden siya. Paglinog nawa. Ja to punahan diha po lamingan ana. Ja. Tujo kadto diha po nay manukan, apil ug kamatay ang mga manok. Wen agang baboy way nahabilin. Ag manok pod mga 70 siguro po to ang namatay. Kadaghan na. Mura na nay nahabilin, ari jud gamo, mga 5 na siguro ng buok. More. Ano na kung sagwan? Kaya kita mo. Sakay na muna. Cortez! Straight line. Wala na form? Right after the earthquake that shocked central Visayas, Philippine Red Cross, with the support of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, provided support to most affected families in Bohol with the relief items including blankets, hygiene kits, jerry cans, mosquito nets, sleeping mats, tarpaulin and tents. Ang among gipuy-an sa pagkakaroon kaning mga tent nga hinatag sa International Red Cross o plastado na ni murag 42 ang gihatag nga kuan sa tent nga kinahanglan lagi may og naa pa ilaing. PRC also installed water tank and bladder which provided water to more than 60,000 households. 6 months after the earthquake, many families are still living in tents and makeshift shelter. Di lalim ni anong tagka ng trahedya. Sabi na kay amo ang balay na nahugmo jud, na totally damage jud siya niya. Atong hingayon na napuyo mi sa sakatin, napuyo mi sa trapal ra nga nipis o makuwan, mabasa. Ang mga anak maluoy ko mga anak. The highest need of families as shelter, especially those families whose houses were totally destroyed. PRC is targeted to provide 5,000 families with shelter repair assistance and 1,000 families with food shelter. However, in the past page, only 1,700 shelter repair while 400 food shelter could be provided due to fund availability. Thus, more donations are really needed to fulfill the target. Sa mahigit na 5 buwan na nag-volunteer ako sa Philippine Red Cross for Bohol Earthquake Operation, nakita ko talaga na ang pangangailangan ng mga nabiktima ng lindol is yung sa bahay nila.